नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। मैंने बताया था मैं समागोगा आया हूँ, गढ़वी सर के फार्म पे यानी खेत में आया हूँ। अभी हम बात करेंगे कच्छी में, और कच्छी में माताजी विराजमान हैं, गढ़वी जी की मम्मी। वो कहना चाहती है उनकी जीवन में क्या क्या कठिनाई आई और कैसे एक नारी शक्ति भारत की आगे आती लेके आती है पूरे परिवार को। वो खुद ही बात करेंगे कच्छी में। कोरो चेला मंगता ही नंढा बच्चा हुआ इन्हीं मजूरी की आई मजूरी 15 रुपया मजूरी खास में नंढा बच्चे मैंने क्या पालन पोष क्या थी ने बड़ा क्या थी इन्हीं जी उम्र आ गई ते बेचार थोड़ो धंधो क्या क्या ने कहते मुका हस्तर में आडा आया जरा का ये कांदा कांदा अना हेते टाइम गड़ी गया અને ગરજો માડું વજા મંગચા આઉટ એટલે બા અંતર માણે વતન ક્યાંથી ઉનકે આશીર્વાદ નાથી ઉનકે ખલી કુટી મળે ક્યાંથી અને હાણે આશી જતા આસાક સોકતાંથી રોટલો દે જમીન માતા અને આથી એમને લાગડો ઘરો બેઠા બચ્ચે કે સોકતાંથી રોટલો દી અન્નદમ દી અને રેજી સુધી દી એની કે એ ભાગુનાની પ્રાર્થના અંજા આશીર્વાદ ઉંદાના તો મળે જ થઈ બંધો અને અહીં છે આકડે ડી જ્યાં ફક્ત 15 રૂપિયા મજૂરી જ્યાં મલધાવા ખેત મજૂરી ઈ પણ ક્યાંય मुझा बापायो पुतेयो भी खेतर वो अने खेतर में पप्पा कम के आई पण कच्छ में दुकाड़वा तेनी 1955 जी गाल कही तो तेनी दुकारवा कंटिन्यूस 12 वर्ष सुधी दुकार हल्या 12 वर्ष भयंकर दुकार भी प्याई अन पोछा कच्छी माड़ू जो स्थलांतर मुंबई थयो अने पप्पा जब मुंबई व्या त्यारे 1500 रुपया तेनी जो करजो वो पहलो वरे नौकरी में की न मळ्यो 2 वरे 60 रुपया जी नौकरी मेणे जी 100 रुपया साबु तेल गणे पोते शरीर ला करे અને 50 રૂપિયા મા બાપ કે હલાઈને દવા એટલે લગભગ 600 રૂપિયા વરે જાતી બચત કરીને હલાયા ને વરે 2 વરે 3 વરે में પોતે કરજો પૂરો ક્યા કચ્છી માડું આયું ખમીર વાર આયું કોઈ જો કરજો જિંદગી में रखबो ना વ્યાજ સાથે પાછો ડીબો કડાક ભૂલ થીએ ધંધે में नुकसान भी थींदी પણ પાછો તો ડીબો ને ડીબો અસી નહીં દી તસાય છોકરા ડીંदा પણ ઈ કચ્છી માડું જો ખમીર है ता एड़े पाए कच्छी कुटुंबे के कच्छी माड़ुए के लख लख धन्यवाद जजी जजी वधायूं अने पाए खमीर के पहले जेड़ो ज रखूँ पा मळे संगठित थईने आगळ वधूं। जय कच्छ, जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।